Yali. Salamun alaikum le bhai. Ya aramiyo da, ya nanmediyo da, karaliyo da. Ngaya inmen baston la sawal bese kyon se dikha nga pata khala ji khinita. Dai na pata kha phanganiyo nga shamya ningwa ji se cheniyo. Thabari thabala chila pata kha phange. Ya de ngai ka mari na pata kha phangadiyo yo insa bina sawal bese kyon se. Ngaya li pha phaminyo chonthoriyo sala. Yali pada kha phanga jamana ngale tios ngai ham sai no baston chiot pade nganangi ngaya da kho chumong iskasi biango chik de mangai dori no biango chik khonset ba problem tu ben khere dola bazani bari pada kha ta se phanse de biango let khenta machina dam son se de ta biango bo nam la ngai da na chibe se ba music ngai biango bi bo khuro se hamlawar po bi go in jere khot kuch da ma kha be se jere ngai da na chibe se ba ya de ya tak tak se ma songa le ya le bai ni tiu so ina la kon me cha le bai din sa phi na ina tu bi cha phai da da dam chi na ka le so ya ya no ya de ya li le bai Assalamualaikum. Aram şahsı Yusuf'u da ne kadar ya? İndi şahsı şameni şu şameni şu. Kyo ya bilekçik tole bhai. Ya bir şah sundum. Kurtar zaten. Waalaikumsalam. Ajile bole bhai. Pada khauniyo. Shamyani nu pada khe ona chibe. Balbe sone shamyani bar bare pada kha bhange. Ina yo cha wali pile pichi so na nga chibe ngi biang lo ba so kha wali su sa dam so na. Ada ka do su la. Awa mel bhai nga jik senyo. Aji senyo le bhai. अच्छा जी यहाँ पटाखा ले जिसे बिना ले का साथ में बालबी सुन नजर हम को में जुदा गया सी क्यों बेंजो कदा मुच्चिक में खुदा मार्केट नहीं सोचे चले क्यों जो दुकानदार को निगाह अपन पतन में पुलिस को नहीं लो शाबाता नहीं लो चांद थोबा में जो यहाँ शोस यहाँ ना सी पटाखा भांचो में लेकिन पटाखा हम हो यार कुछ यार हाजी दरबार जी का सही तरह नहीं है नहीं है हमारे कोर्ट में नहीं तो फिर हाजी साहब दे लो Sunma? Sunma na yo. Sunma mera haji. Yade. Sunma azos bi. Ya mo chusu su. Lewa. Nga du se pata khala ji phi yang ko chu stru su du nga ko dia. Yang ko chu du khe. Yang ko chu du khe. Nga shura la.